Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you keeping today? Okay, Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Before we start to our lesson, here I have some questions that according to our material today. Jadi di sini sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, saya memiliki beberapa pertanyaan yang dia menuju ke materi kita hari ini. Okay, first questions. Do you guys ever help your mother in the kitchen? Yes, what else? You can cook, so you can washing the plate, so you can feeding the refrigerator. Okay, cook, okay. What kinds of food do you cook with your mother? Jadi, what the meaning of this sentence? Nah, makanan apa aja sih yang kalian masak dengan your mom, dengan ibu kalian? Ya, ada yang menjawab fried rice, soup, fried chicken, ada yang menjawab soup. Okay, can you mention what the utensils do you need when you cook these foods? What the main utensils? Okay, jadi ketika kita memasak, kita pasti butuh apa? Bahan-bahan atau alat-alat yang kita gunakan selama memasak. Nah, can you mention it? So, how to cook? Jadi kalian, you can answer in bahasa Indonesia. Okay, before we start our lesson today, please make a group, and each group is consists of 4 until 5 students. Di sini, I have two pictures. Nah, one side it is a fried rice. Okay, good. And the beside one is the ingredients and the utensils of fried rice. Seperti apa sih contohnya? Nah, can you mention what are they? There are eggs, there are garlic, there are onion, there are, what is it? There are oil, there are tomato, there are rice, there are chili, there are oil, there are spoon, spatula, plate, pan, and etc. Here I have a text. You guys repeat after me. I read the sentence first and then you repeat after me. We translate the sentence. Utensils atau alat untuk memasak. Jadi tadi kan kita membahasnya bahan yang kita masak. Sekarang alat yang kita gunakan untuk memasak seperti a wok, spatula, knife, and then steps. Prepare the ingredients. Cook the garlic, salad, and chili. Slice the green onion and prepare the other ingredients. Heat the oil. Heat the cooking oil in a wok or large frying pan over medium heat. Salt the aromatic in this. Add garlic and salad and chili into the wok. Stir fry until fragrant. Jadi aduk sampai ada baunya. Cook the protein, add the chicken or shrimp and stir fry until fully cooked. So, scramble the egg. Push the ingredient to one side in the wok and crack the egg into the empty space. Scramble until it cooked, then mix it with the other ingredients. Jadi, tadi teks yang saya berikan itu apa? How to cook traditional fried rice. Nah, di situ ada apa aja isinya? Ada bahan, ingredients, ada the cooking utensils atau bahan-bahan alat-alat yang kita gunakan selama memasak. Kemudian ada steps, bagaimana sih cara memasak traditional fried rice setelah kita menyebutkan bahan dan alat yang kita butuhkan. Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah prosedur teks. Lalu apa sih prosedur teks itu? Teks yang menunjukkan instruksi atau step-step atau tutorial untuk melakukan sesuatu seperti memasak, memasang, atau yang lainnya. Definition of procedural text is a type of text that provides step by step. Di sini kata kuncinya adalah step by step instruction on how to do something. Jadi, how to do bla bla bla, how to cook bla 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 bla. Nah, di dalam teks itu ada step by step atau instruksi yang menjelaskan bagaimana melakukan itu. Makanya disebut dengan procedural text atau prosedur text. Nah, it is designed to help the reader perform a task correctly. Jadi dia itu didesain, dibuat untuk membantu pembaca agar dia bisa melakukan sesuatu itu.
Nah, procedural text can be used to describe activities that include several steps and achieve the goals such as cooking, making origami, or ordering online food, and etc. In the text, we have learned the step of making fried rice. Jadi kan tadi kita sudah belajar bagaimana how to make traditional fried rice. Di sana terdapat ingredients, ada utensils, ada stepnya. Nah, maka apa yang tadi kita pelajari itu adalah prosedur teks. Lalu, kok ada step-stepnya, Miss? Itu buat apa? Nah, the step to describe of the activity. In the procedural text, the order or step is indicated using conjunctions such as first, second, next, and finally. And the goal of activity is to say what you are trying to do or make. Jadi ini tuh goalnya apa sih, Miss? Tujuannya untuk menjelaskan ke orang, ini loh cara membuat nasi goreng, ini loh cara memasak ini loh cara membuat origami. Jadi agar pembaca itu paham apa yang sedang kita jelaskan, dan pembaca juga bisa mengerti bagaimana cara membuat tersebut. Oke. Next, kita akan mempelajari tentang language focus. Di sini kita lebih ke instruction atau giving command. Kalian memberikan perintah atau memberi instruksi. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan komando atau perintah agar kita mengerjakan apa yang diceritakan, apa yang disampaikan. The form of an English imperative sentence use the base verb with no subject. It may end with a full stop. Jadi kita kalimat itu bisa berakhir dengan titik or an exclamation atau dengan tanda seru karena termasuk giving instruction atau perintah. Nah, imperative sentence can be in the positive or negative sentence and can refer in present or future time. Jadi, di sini tadi kita kembali ke contohnya. Yang pertama, push the ingredient to one side. Add the cooked rice and stir well to combine with the seasoning. Add the cooked with rice. Tambahkan. Jadi ini lebih ke instruksi. Kalian harus menambahkan nasi yang sudah matang and stir well. Lalu aduk. Nah, ini kan termasuk sebuah instruksi atau komen atau komando atau perintah agar kalian melaksanakan itu. Nah, ini bisa diakhiri dengan dengan tanda titik atau tanda seru. Oke, I think the time is going to finish. Jadi hari ini apa yang kita pelajari? Kita belajar tentang teks yang isinya apa aja? Ingredients, isinya utensils, isinya step. Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini tadi disebut dengan procedural text. Oke, good. So, next, what else? Kita belajar tentang giving instruction atau imperative sentence yang ada di atas tadi seperti heat the oil, cut the garlic. Nah, okay guys, you did so much great today. I hope you understand what we learned today. I hope it will be useful. I'm sorry if you found some mistake from me. And the last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.